Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tutorial menghitung pembayaran zakat mal pertanian, emas, profesi disertai dengan contoh kasus penyelesaiannya. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih, dosen pengampu Muhammad Insan Johari MPD. Contoh kasus perhitungan zakat mal. Pak Subarjo memiliki lahan pertanian seluas 5 hektar dan hasil panennya adalah 10 ton beras. Harga beras per kilogram adalah 10.000. Cara penyelesaian langkah pertama yaitu hitung total nilai hasil panen. Total nilai hasil panen sama dengan jumlah hasil panen dikali harga per kilogram. Total nilai hasil panen 10 ton dikali 1000 kg atau per ton dikali 10.000 kg sama dengan 100 juta. Langkah yang kedua yaitu hitung nisab zakat. Nisab zakat mal pertanian adalah 750 kg beras setara dengan 3.000 kg gabah. Langkah yang ketiga yaitu hitung zakat yang harus dibayarkan sama dengan total nilai hasil panen dikali 2,5% nisab zakat. Zakat yang harus dibayarkan 100 juta dikali 2,5% sama dengan 2.500.000. Jadi Pak Subarjo harus membayar zakat sebesar 2.500.000 untuk zakat mal pertanian. Contoh kasus zakat mal emas. Ibu Nini memiliki emas seberat 100 gram. Cara penyelesaian langkah pertama yaitu hitung nisab zakat. Nisab zakat mal atau emas adalah 85 gram emas. Langkah yang kedua yaitu hitung zakat yang harus dibayarkan sama dengan berat emas dikali 2,5% nisab zakat. Zakat yang harus dibayarkan sama dengan 100 gram dikali 2,5% sama dengan 2,5 gram emas. Jadi Ibu Nini harus membayar zakat sebesar 2,5 gram emas. Contoh perhitungan zakat perdagangan. Misalnya seorang pedagang memiliki modal awal sebesar 50 juta dan berhasil menjualnya hingga menjadi 70 juta dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ia juga memiliki piutang sebesar 10 juta. Maka zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut. Total kekayaan pedagang 70 juta ditambah 10 juta sama dengan 80 juta. Harga barang yang dijual atau modal awal 50 juta. Selisih harga barang 70 juta dikurang 50 juta sama dengan 20 juta. Zakat perdagangan 2,5% dikali 20 juta ditambah 10 juta sama dengan 750.000. Jadi pedagang tersebut harus mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pembagian waris adalah proses membagi harta benda, properti, dan kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Tujuan dari pembagian waris adalah untuk memastikan bahwa harta warisan tersebut didistribusikan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan keinginan almarhum. Pembagian waris dapat dilakukan berdasarkan aturan hukum waris yang berlaku di suatu negara atau agama. Setiap negara atau agama memiliki sistem hukum waris yang berbeda dan proses pembagian waris dapat memelihara berbagai faktor seperti status perkawinan, jumlah anak, hubungan keluarga, dan adanya wasiat atau perjanjian perkawinan. Dalam beberapa sistem hukum waris, pembagian waris dilakukan secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, namun dalam beberapa kasus pembagian waris juga dapat dipengaruhi oleh keputusan almarhum yang tercantum dan wasiat atau perjanjian perkawinan. Contoh kasus pembagian waris. Contohnya misalnya seorang yang bernama Budi meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah, mobil, dan uang tunai. Budi memiliki seorang istri bernama Ani dan 2 anak yaitu Andi dan Rina. Menurut hukum waris di Indonesia, pembagian waris akan mengikuti aturan waris dalam hukum perdata. Dalam hal ini, istri mendapatkan 1/4 bagian waris, sedangkan anak-anak mendapatkan 3/4 bagian. Cara penyelesaiannya, misalkan seorang yang bernama Budi meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah, mobil, dan uang tunai. Budi memiliki seorang istri bernama Ani dan 2 anak yaitu Andi dan Rina. Menurut hukum waris di Indonesia, pembagian waris akan mengikuti aturan waris dalam hukum perdata. Dalam hal ini, istri mendapatkan 1/4 bagian waris, sedangkan anak-anak mendapatkan 3/4 bagian waris. Dalam contoh kasus ini, jika total harta warisan Budi adalah 1 miliar rupiah, maka pembagian warisnya akan sebagai berikut. Ani, istrinya, mendapatkan 1/4 dikali 1 miliar sama dengan 250 juta rupiah. Andi dan Rina, anak-anaknya, masing-masing mendapatkan 3/4 dikali 1 miliar sama dengan 750 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kasus salat jamak dan qashar. Contoh kasus dan penyelesaian untuk salat jamak dan qashar. Kasusnya yaitu misalnya Budi adalah seorang pekerja yang harus melakukan perjalanan bisnis dari Jakarta ke Surabaya.
Perjalanan ini membutuhkan waktu lebih dari 10 jam dengan mobil. Budi berangkat dari Jakarta pada pukul 7 pagi. Baiklah, kami akan mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Lalu ulang yuk. Apa ya taya? Apa kan nang taya takhir lah. Long dari now Rabbi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jama'ata khairin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Subhan rabbil azimi wa bihamdi. Subhan rabbil azimi wa bihamdi. Subhan rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal
hamdu. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Fahamni wajburni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Praktek sholat qashar zuhur dan asar. Fardal zuhri ra'atin kasran majmu'an bil asri jama' taqdimi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa adini fa'afini wa'fu anni. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni warzuqni Warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah. At-tahiyatul mubarakatuh. Thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad. Amin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.